Bate, ani so jalen bate o beka nouvelle munun fo. Ani so jalen bate bankas niveau la era ma ni ngira farfagalen do parce que o beka ta baga population civilement ka olu faga ka population civile bonanina. Ka ta bi population civile ka ay aketo. Esi ya famu bankas yanfana bankas na dugula msenuna. Antena chiffre fo comme ambado armée yɛrɛ bɛ tila ka communiquer chiffre kan. Armée bɛ tila ka communiquer chiffre kan. U ye dugumsɛnni baden de attaquer bangasi yanfana. U bɛ ka jɛnɛ fɛnɛ, u bɛ ka olu sɛngɛ, an ye jɛnɛkaw ka wele mɛn. Donc n ma fɛnɛ lase, u bɛ ka jɛnɛkaw fɛnɛ sɛngɛ. Donc i b'a ye k'a fɔ terroristes u dɛsɛra ni terroristes faguntɔ de, ni terroristes ta tiɲɛtɔ de. U dɛsɛra san, u t'u kɛ armée kan dɛ, u bɛ taa bi population civile de kan. U bɛ taa sira da population civile de, u bɛ taa village de jeni, u bɛ taa sow de jeni, u bɛ taa esi y'a faamu ka taa minnu ka taa olu poser. O ye dɛsɛ de parce que u bɛ ka sira bi actuellement Mali armée. Parce que n'u ko k'u b'u jɔ Mali armée b'u kɛ k'u ma deli ka dan. Esi y'a faamu. Donc u ye Mali armée to yen, u bɛ ka taa u ɲɛsin population civile de ma. Mais min fɔ aw ye Malidenw aw hakili sigi a k'aw jigi sigi. Armée bɛna taa wa mɔnɛ min donna an na bankasi yɔrɔ la wallahi armée b'a mɔnɛ bɔ mɔgɔ minnu tanyara an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala k'u jigiyɔrɔ yan Ala k'u fara silamɛsiw kan Ala k'an yɛrɛ yan k'an ta don kɔnɔ. I b'a dɔn kɛlɛ sera phase min ma Faransi bɛ ka pression de kɛ terroristes kan k'u ka Mali yuguba. Faransi bɛ ka pression de kɛ terroristes kan u ka attaque kɛ yɔrɔ fan bɛɛ la Mali yɔrɔ baden bɛ an kana lafiya tuguni. N'a y'a ta k'a lajɛ u bɛ ka an ka armée n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ ka essayer ka attaque kɛ Menaka mais u tɛ ka se. Armée bɛ ka pogo d'u la don o don. Jɛnɛ yanfan na i bɛna ye u b'u ɲɛsin population civile de ma u taatɔ bɛ sow faga u taatɔ bɛ misiw faga u taatɔ bɛ baganw jeni parce que u bɛ siran Mali armée dangala de ye bi an bɛ wagati min na. Mɔgɔ n'i jɔ Mali armée ɲɛ bi Mali armée b'i bɔ baara la mɔgɔ tɛ se ka jɔ armée ɲɛ o. Donc n'u ma se ka min kɛ armée la u bɛ t'o de kɛ population civile la mais a y'a bila u kunna bi armée la force de réaction rapide bɛ Mali armée la attaque mana kɛ en peu de temps i b'a ye Mali armée a bɛ déployer Malidenw ka kelen faamu Mali territoire ka bon armée tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la wagati bɛɛ la mais armée b'a se la armée bɛ belebele de la. Mais kuma dɔ fɔ a ye attaque bɛ ka kɛ nin yɔrɔ fɛn fɛn na aw b'a kalama ya toujours san kelen armée ka présence kun tɛ nin yɔrɔ ninnu caman na. Bon bibi na armée ka présence bɛ ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na armée bɛ ka se nin yɔrɔ ninnu na armée bɛ saloli la nin yɔrɔ ninnu na donc montée en puissance ale bɛ kɛ dɔndɔn armée bɛ territoire bɛɛ occuper dɔndɔn a bɛ territoire bɛɛ occuper bi terroristes sirannen don an ye fɔlɔ i kun b'a mɛn ni attaque kɛra est-ce qu'il y'a faamu i b'a mɛn k'a fɔ ko terroristes ye binna an ka armée kan an ka minɛnw détruira u taara n'an ka minɛnw ye an ka véhicules emportera i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ dabilara bi an bɛ wagati min kɔnɔna la. Donc baara min kɛra Bangas a y'a bila u kunna ko tɛ to tan dɛ wallahi armée bɛ ko bɔ a la armée bɛ ko bɔ a la mɔgɔ minnu y'a kɛ u bɛ traquer u bɛ minɛ u bɛ di kiiriso la a kana douter hali une seconde. Est-ce que vous voyez? Donc même min fɔ aw ye aw hakili sigi a k'aw jigi sigi an bɛ wagati min na a k'a dɔn k'a fɔ c'est-à-dire Faransi bɛ ka essayer k'a b'an harceler par tous les moyens ala ale de bɛ ka essayer ka an bila ɲɔgɔn na ka an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ka institution bila ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ nin période min kɔnɔna la loi électorale an bɛ segin ka na CNT dossier la o de la an b'a fɔ n ko Assimi k'i ka responsabilité ta joona an bɛ wagati min kɔnɔna la parce que n'a ma ka responsabilité ta a ka hakɛ to un instant parce que ni Assimi m'i ka responsabilité ta i b'a ye mun de bɛ na le kɛ et à chaque fois CNT bɛ ka gouvernement ka projet a bɛ ka u lasegin ou bien a bɛ k'u yɛlɛma i bɛ ka ye tuma bɛɛ gɛlɛya bɛ ka don gouvernement ni CNT cɛ bon a bɛ na se niveau dɔ ma i b'a ye baara bɛ ka gɛlɛya déjà yɛrɛ ni baara ma gɛlɛya parce que n bɛ kuma dɔ fɔ a ye mɔgɔw tɛ min dɔn caman bɛ k'a miiri ko fiɲɛ kun bɛ loi électorale in na ko loi électorale in k'a kɛcogo man ɲa ko yɛlɛma baden kun kan ka don a la mɔgɔw tɛ min dɔn a b'a kalama
loi électorale in bɛ ta wagati min na a ye nin yɔrɔ lamɛn ka ɲa dɛ table ronde baden de kɛra sigikafɔ min kɛra a bɛ sigikafɔ 3 4 bɔ gouvernement a ye société civile wele a ye parti politique wele aw b'a kalama ko parti politique bɛɛ ma sɔn ka na a y'u wele siɲɛ joli a y'u wele k'u kana sigikafɔ kɛ Asimi yɛrɛ dɔw wele k'u kana an ka sigi ka kuma est-ce qu'il y'a faamu loi électorale ko in na organe unique in na parti politique surtout IBK ka mɔgɔw minnu kun bɛ ka IBK soutenir n'a ta k'a lajɛ olu de ye parti politique majoritaire ye o fo mɔgɔw k'a dɔn bi parti politique majorité a kun bɛ IBK de bolo o parti politique majorité a tilancɛ bɛɛ y'i ban ka na table ronde ninnu na donc o table ronde ninnu loi électorale problème kɛra k'a débattu k'a problème ban a kun kan ka taa CNT la dɔrɔn ka tɛmɛ mais aw b'a dɔn ko mun de kɛra est-ce qu'il y'a faamu aw b'a dɔn ko mun de kɛra loi électorale in na a taalen CNT la non seulement u y'a modifié mais u ye mun de kɛ u ye sigikafɔ kɛ ka mɔgɔw lamɛn o sigikafɔ la dɛ mɔgɔ minnu kun banna kabini table ronde la IBK nɔfɛ mɔgɔ kɔrɔw i b'a ye u y'o olu caman de wele parti politique kunda alors que olu u y'u ka opposition yira est-ce qu'il y'a faamu kabini table ronde bɛ kɛ wagati min na kabini sigi bɛ kɛ wagati min na kabini organe unique a kuma bɛ fɔ wagati minnu na a b'a kalama o parti politique baden de banna u ma sɔn ka na u ko ni premier ministre don dɔrɔn ko ni premier ministre ka projet don dɔrɔn n'o sen b'a la dɔrɔn k'olu tina alors que experts de bilala k'a baara kɛ mɔgɔ minnu b'a ɲɛdɔn mɔgɔ minnu u ka miiri ka bon est-ce qu'il y'a faamu mɔgɔ minnu i b'a ye k'a fɔ un instant voilà an bɛ mɔgɔ dɔw bloqué dɔw bɛ nɛni na donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw tɛ min dɔn loi in tatɔ loi in ko ma kɛ biko ye n'a hakili b'a la CICB la bɛɛ de welela parti politique bɛɛ welela société civile bɛɛ welela mais parti politique kabini a fɔra ko Choguel kɛra premier ministre ye a caman bɛ 60% aw b'a kalama olu bɛɛ y'u bangana donc ko projet de loi a bannen k'a tɛntɛn mais Mali ko la i bɛ se k'a fɔ n tɛna mais k'i ma wele o ti tiɲɛ bɛɛ welela bon mɔgɔ minnu welela n'u banna dɛ i b'a ye k'a fɔ loi in talen sa CNT ɲɛma CNT ka loi in consulter la u seginna parti politique bannen ninnu u ye olu wele ka olu ɲininka aw yɛrɛ ni Ala cɛ kabini loi tatɔ la kabini loi projet sɛbɛntɔ la parti politique minnu banna aw mana taa olu lamɛn aw yɛrɛ ni Ala cɛ u bɛ sɔn mais aw ɲininka o aw ni Ala ni kira cɛ o parti politique bɛ sɔn est-ce que o parti politique olu bɛ se ka sɔn donc i b'a ye k'a fɔ o parti politique u tɛ se ka sɔn bi u tɛ se ka sɔn sini bon actuellement jamana blocage de bɛ nalen parce que crise de bɛ nalen wuli gouvernement ani CNT cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ baara min kɛra nin bɛ danaya cɛ diyagoya la gouvernement ni CNT cɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ yanni Choguel ninnu kana fanga la i b'a ye k'a fɔ ni CNT de kun bɛ yen mɔgɔw kun wulila ko ni CNT sigi cogo ma ɲa ko c'est un CNT illégal et illégitime bon aw yɛrɛ k'a lajɛ gouvernement ka sigi o gouvernement sigira o mɔgɔ caman kun bannen don CNT ye o mɔgɔ caman kun b'a la ko CNT ka wuli ka bɔ yen o mɔgɔw tilala ka don gouvernement na a yɛrɛ k'a lajɛ kabini yen fɔlɔ tension bɛ yen olu ka projet ka tila ka n'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kelen ɲɛma an balimaw a yɛrɛ k'a jateminɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko in bɛɛ k'a tɔ tɛ loi ko ye a y'a jateminɛ ministrew talen u ye dɔgɔyama min sɔrɔ ka ministrew to CNT la a y'a jateminɛ kuma sugu bɛɛ fɔra u ma ministre dɔw bɛ u ye kuma de tigɛ olu la ka kuma tigɛ u la u kun kan ka explication min di u ma temps sɔrɔ ka tila u ka explication na a y'a jateminɛ nin bɛɛ kɛra CNT kɔnɔna la donc malidenw a y'a faamu ko in ko wɛrɛ bɛ a kɔrɔ quoi ko baden bɛ ko in jukɔrɔ mais n'an bɛ taa an bɛ se ne kɔni dalen bɛ kelen na wallahi gouvernement mɔgɔw janfa kisɛ kelen t'u kɔnɔ ne dalen bɛ kelen na gouvernement in wallahi ninnu bɛ fɛ ka Faransi kɛlɛ de jusqu'au dernier degré ninnu tɛ fɛ Faransi ka donyɔrɔ sɔrɔ ninnu tɛ fɛ yurugu yurugu ni namara ka kɛ o de bɛ ka gouvernement in animé
kabri gouvernement nana o be ka ko kɛ o be ka kɛ transparence de kɔnɔ o be ka kɛ jeliya de kɔnɔna la menti fɛ nte fɛ k'i ye furate o la quoi nte mɔgɔ fɛ nte fɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ furate o la donc i b'a ye k'a fɔ o de la me min fɔ aw ye projet de loi in n'o ye élection koɲɛ ye a ko bɛɛ kun fɛsɛfɛsɛra experts de y'a kɛ experts de y'a kɛ est-ce qu'il y'a faamu experts tilala baara la société civile consultera parti politique welela mais parti politique camanba de bɛ minnu y'u bangana parce que kabiri ko in bɛ kɛ wagati min na i b'a ye mankan kun bɛ yen a bɛ to administration territoriale bolo wa a bɛ to a tɛ to administration territoriale bolo wa primature b'a gérer wa o t'a gérer wa ko in kun mankan wulila kabiri ye Assimi y'a tranché u ye projet ta k'a to est-ce qu'il y'a faamu primature ka niveau la olu ye projet u y'a piloté donc i b'a ye k'a fɔ projet de loi in bɔlen bɛɛ kan ka dɔn ko ne ni loi sugu talen président ni premier ministre u bɛ ɲɔgɔn kalama n'u ti ɲɔgɔn kalama ni olu tɛ ɲɔgɔn kalama jamais ni loi sugu tɛ se ka na i yɛrɛ sɔrɔ yan donc u bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ a baara a bɛ ka kɛ de est-ce qu'il y'a faamu ka jamanadenw de protéger a baara bɛ ka kɛ de est-ce qu'il y'a faamu ka malidenw bɔ nɔgɔ la an bɛ kuma dɔ fɔ a ye parti politique de ye Mali ci parti politique ni parti politique olu de ma sɔn ka tiɲɛ fɔ IBK ye olu de ko IBK k'a ka ɲi a parti politique 80-90% ninnu de tugura IBK kɔ ko IBK ka taa n'an ye ko buwa t'a bila ni parti politique ma sɔn ka tiɲɛ fɔ IBK ye o de y'a to an binna dingɛ kɔnɔna la aw parti politique kelenw k'anw bɛ taa baara kɛ ni olu kumakan ye mais ala kama a jateminɛ sa n'i y'a ye organe unique la parti politique fanga fɛgɛyara parce que u ye erreur de kɛ dans le passé parce que a yira k'a fɔ ni parti politique da b'a la n'u da b'a la transparence tɛ se ka don ko in na tuguni cɛ pour que ka Mali sauver cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ye parti politique sera u ka limite de la u sera u dan de la fo de ka fɔ bɛɛ ye donc malidenw tɛna vidéo in jan m'a kɛ vidéo kunkurunin ye parce que image qualité man ɲi donc n bɛ min fɔ aw ye aw hakili sigi o bɛ ka jalasoba min fɔ bankasi yanfan na an diminen kɔni don parce que su bɔra hali ni mɔgɔ kelen sara a bɛ an tɔɔrɔ kuma tɛ ni mɔgɔ sata ye dɔɔnin bɔ mais a y'a bila u kunna armée ma ɲina dɛ wallahi armée bɛ nalen armée mɛna wa baara min kɛra mɔgɔ minnu y'a kɛ u dimi mi bɔ terroristes dɛsɛlen de bɛ ka nin kɛ u dɛsɛlen terroristes dɛsɛlen dɛ u dɛsɛlen billahi o de bɛ k'u bila nin baara la mais ni ala sɔnna armée bɛ se sɔrɔ u kan armée bɛ ka kabakobaw kɛ mɛnna ka yanfanw na armée ye Yad Agali ka général ba dɔ i b'a kalama Mali armée y'o faga Mali armée Yad Agali ka général ba dɔ bɔ baara la donc n bɛ min fɔ aw ye a y'aw hakili sigi an ka to an ka armée kɔ an ka da an ka armée la ni ala sɔnna la situation est sous contrôle kow bɛɛ bɛ ɲa ni ala ni kira sɔnna